ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ବୁଷ୍ଟରରେ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି, ଯାହାର ଟପିକର ନାଁ ହେଉଛି ସାଇଟୋଲୋଜି। ସାଇଟୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସେଲ୍କୁ ସାଇଟୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଲ୍ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଏଥିରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ବେସିକ୍ସ ଟୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ ଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିଜିଟି ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସେଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେଲ୍ ହେଉଛି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଲିଭିଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଅଛି, ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଇପାରେ, ସେ କୌଣସି ଜୀବଟେ ହେଇପାରେ, ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଲ୍ ଥାଏ, ହେଲେ ସେଇଟା ୟୁନିସେଲୁଲାର ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ବି ହେଇପାରେ। ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ଯାହାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକକୁ ହିଁ କୋଷ ବା ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ, ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଖାଲି ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଢିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସେଲ୍। ସେଲ୍ର କିଛି ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ, ଫଙ୍କସନାଲ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗାଠନିକ, କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ମାନେ ବାୟୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକକ। এটা স্ট্রাকচার গাঠনিক କାର୍ଯ୍ୟକାରିକ, ମାନେ ଗାଠନିକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ବାୟୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକକ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେଲ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଜୀବନ ହେଇପାରେ, ଯଦି କହିବା ଆମେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ କଥା, ବା କିଛି କିଛି ସେଲ୍ ମିଶିକି ଟିସ୍ୟୁ ଗଠନ କରେ, ଟିସ୍ୟୁ ତାପରେ ଅର୍ଗାନ ଗଠନ କରେ, ଅର୍ଗାନ ମିଶିକି ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ଗଠନ କରେ, ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ କରେ? ଗୋଟେ ହୋଲ ବଡି ତିଆରି କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର କଥା। କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେନ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? କାହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି? ନା ସେଲ୍ର ଅଛି। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଲିଭିଂ ୟୁନିଟ୍। କାହିଁକି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଲିଭିଂ ୟୁନିଟ୍ କୁହାଯାଏ? ନା, ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଖାଲି ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପଟେ ଦରକାର। ୱିଦାଉଟ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଆପଣ ଆକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଅଛି, ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ, ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ, ଏସବୁ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କ'ଣ, ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ କ'ଣ, ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ। ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗିକା ଗୁଡାକ ଭାସି ବୁଲୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍, ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଗି ବଡି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଏହା ଛଡା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଭେହିକଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଇବୋସୋମ ଅଛି, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଜାଣିପାଇଲେ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କ'ଣ? ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବାହାରେ ଯୋଉ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଅଛି, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଅର୍ଗାନେଲ୍ସର ମିଶିକି ହେଉଛି କ'ଣ? ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବାହାରେ ଅଛି। ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବାହାରେ ବା ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଇଟୋସୋଲ। ଆଉ ସାଇଟୋସୋଲରେ ଯଦି ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଭାସୁଛି, ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ତରଳ ପଦାର୍ଥ କଥା କହିବା, ତାକୁ ସାଇଟୋସୋଲ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ହେଉଛି କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ। ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ କ'ଣ? ନା, ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ହେଉଛି ଏଇ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ଲିକ୍ୱିଡ ମିଶିଯିବ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ଯେତେବେଳେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ସହିତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ମିଶିଯିବ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ। ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଇଟୋସୋଲ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଛି ମୁଁ, ସାଇଟୋସୋଲ ମାନେ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଯୋଉଥିରେ ନା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଆସେ, ନା କୌଣସି ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ ଆସେ। ଖାଲି ସେଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ସାଇଟୋସୋଲ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଯଦି ଅର୍ଗାନେଲ୍ସ କଥା କୁହାଯିବ, ତାହାକୁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କୁହାଯିବ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ସହିତ ଯଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଥିବା, ଭିତରେ ଥିବା ଏଇ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶେଇ ଦେବେ, ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ।
ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ସାଇଟୋସୋଲ ପ୍ରୋଟୋପ୍ଲାଜମ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥାଏ ଘେରି ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନକୁ ଘେରି ରଖେ କୋଉଠି ନା ଆନିମାଲ ସେଲ କେସରେ। ଯଦି କହିବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲରେ ନା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଥାଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଲ ୱାଲ। परफॉर्म न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एटा कौन करे ना खाद्य को हजम करी शरीर गठन करे श्वासक्रिया करे वृद्धि और विकास करे वंश जनन माने वंश वृद्धि करे। ये सब कहार मुख्य काम ना गोटे कोषर मुख्य काम। It last ଲେଖା ହେଇଛି insert all living organism are made of one or more cells। ପ୍ରତ୍ୟେକ living organism ଗୋଟିଏ ଆଉ ନହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ସେଲ୍ ଦେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ସେଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ୟୁନିସେଲୁଲାର କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଗୁଡ଼ାଏ ସେଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ପାର୍ଟସ ଅଫ ସେଲ୍। ଗୋଟେ ସେଲର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ପାର୍ଟ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ପାର୍ଟସ କଣ କଣ? ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ, ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ତିନି ନମ୍ବରରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଏବେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ କହିଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଆପଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କହିଛନ୍ତି ମଝିରେ ଯୋଉ ହେଡ୍ ଅଫ ଦ ବ୍ରେନ୍ ବା ସିପିୟୁ ଅଫ ଦ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ କହିଲେ मेन पार्ट जोटा तार बॉडी फंक्शन को मेंटेन करे से सेल को मेंटेन करे सेटा होची न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म कहले किंतु ता भितर माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी सेउडा को कहीं ना सेटा होची कहार पार्ट ना साइटोप्लाज्म रो पार्ट। ऑर्गेनेल्स एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो ऑर्गेनेल्स अछि से सब कहार पार्ट ना साइटोप्लाज्म रो पार्ट। ताले जदि ऑर्गेनेल छडा हमें जदि खाली तरल पदार्थ को कहिबा सेही तरल पदार्थ को कुआ जाय कोन साइटोसोल। कौन कुहा जाए साइटोसोल। जदि ता सहित आमे कहिबा ऑर्गेनेल्स ताहेले ताकू कौन कहिबा ना साइटोप्लाज्म। तो एटा होची मने रखिबे गोटे सेल रो मुख्यतः तीनटा पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। आउ जदि कहिबे आज्ञा न्यूक्लियस भितरे जो न्यूक्लियोलस थाए सेटा कार पार्ट ना सेटा भी न्यूक्लियस रही पार्ट। तो न्यूक्लियस कहले न्यूक्लियोलस को बुझिबे, साइटोप्लाज्म कहले साइटोसोल ता भितरे थिबा तरल पदार्थ आउ ता भितरे थिबा ऑर्गेनेल्स को बुझिबे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहले एक्सटर्नल कवरिंग बुझिबे। आउ जदि प्लांट सेल कथा आसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर आउ गोटे एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन रहइबा ताहाकू सेल वॉल कहा जाए इन प्लांट सेल। नेक्स्ट देखंतु सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। कथा होउची जे हमर जीवनटा जो गोटे जीवटे सृष्टि ହେଇଛି केमिति सृष्टि माने केमिति गठन ହେଇଛି सेल ର भूमिका कोन ना एई जो जीवन तयारी ହେଇଛି ସେଥିରେ କିଛି से जीवन अछि जेतले आरंभ ହେଇଥିଲା। आरंभ तो प्रोक्रिएटिव रो ହେଇଥିଲା माने प्रोमोले प्रीवियस क्रिएटिव माने डेवलपमेंट जेतले विकास हेई नै विकास न्यूक्लियस विकास पूर्व जो सेल गठित ହେଇଛି ताकू प्रोक्रिएटिव कुआ जाए। तो मैक्सिमम प्रोक्रिएटिव सेल सब यूनिसेलुलर। आउ कोन अछि आउ किछि कोन अछि मल्टीसेलुलर। जेतले सेल डेवलप है कि यूकैरियोटिक हेला पर मल्टीसेलुलर हेला सेतले बहुकोषी जीव सृष्टि ହେଇଛି। तो अपन देखंतो गोटिए जीव गोटिए कोषरे गड़ार दुई तीनटा ना एठी एग्जांपल नि आइछि अमोइबा बैक्टीरिया ईस्ट। ता माने ऑन सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म माने होची गोटिए कोष गोटिए ही जीवन। माने कोन ना एमिबा हो बैक्टीरिया हो ईस्ट हो एमाने कोन करंती ना तांकर गोटिए कोष भितरे तांकर जीवन सब प्रकार काम को समाप्त संपन्न करंती। जेमति कि रेस्पिरेशन हो जाओ, न्यूट्रिशन हो जाओ, एक्सक्रीशन हो जाओ, लोकोमोशन हो या मूवमेंट हो जहाँ भी हो सेटा को कोन करंती एई आपणकर जो गोटिए कोषरे ही संपूर्ण करंती। तापर होची मल्टीसेलुलर रे सेमानकर विभिन्न कार्य पाई विभिन्न कोष टिश्यू ऑर्गन रेस्पोंसिबल थाए। तो जदि कहिबे शरीर केमती गठन ହେଇଛି ना एक नंबर रे अछि सेल जोटा को आपणकर बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाए। तापर किछि सेल मिसिले जहा गठन है ताहाकू कहा जाए टिश्यू। विभिन्न प्रकार टिश्यू गछ को देखिबे जदि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा टिश्यू अछि। आपणकर सिंपल टिश्यू अछि, कॉम्प्लेक्स टिश्यू अछि।
जाइलम टिश्यू फ्लोएम टिश्यू एगुड़ा कॉम्प्लेक्स टिश्यू आउ जदि सिंपल टिश्यू कहिबे पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेनकाइमा एगुड़ा सिंपल टिश्यू तो से सब तो आमर एई चैप्टर रे नाही अलगा चैप्टर रे अछि हम सेठी देखिबा किछि टिश्यू मिसिकी जहा गठन करे ताहाकू कोन कहजे ऑर्गन तो एई जो हार्ट गोटे कोन कहिबे सेल कहिबे टिश्यू कहिबे ऑर्गन कहिबे ना हार्ट होउची ऑर्गन टे ओके एबे कथा होउची जदि ऑर्गन मिसिला किछि ऑर्गन मिसिकी कोन तयारी करिवो किछि ऑर्गन मिसिकी जहा तयारी करिवो ताकू कहिबे ऑर्गन सिस्टम कोन कहिबे ऑर्गन सिस्टम जेमिति कि ऑर्गन सिस्टम रो एग्जांपल ऑर्गन रो एग्जांपल रे आपण हार्ट देई परिबे आई देई परिबे फुसफुस देई सॉरी लंग्स देई परिबे तो जोटा कि फुसफुस ठीक अछि तापर आपनकर किडनी देई परिबे ए सब होउची कोन ऑर्गन रे एग्जांपल जदि कहबे ऑर्गन सिस्टम रे माने गोटी संपूर्ण कार्य हेबा पाई जो सब ऑर्गन दायी थाए से सब को मिसई की जहा तयारी छि ताको ऑर्गन सिस्टम जेमति कि ब्लड सर्कुलेशन रक्त प्रवाहित हेबा पाई जहा जहा इन्वॉल्वमेंट हेछि जेते सब ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हेछि ताको सब को ऑर्गन सिस्टम कुआ जाय सेमिति डाइजेस्टिव सिस्टम अछि डाइजेस्टिव सिस्टम भी गोटे ऑर्गन सिस्टम काहे कि ना से पाटरो तम आपनकर खाद्य नली देकी पाकस्थली देकी क्षुद्रांत बृहदंत तापर देकी आपनकर मलाशय देकी जेतले बाहर ए सब विभिन्न प्रकार ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट अछि तो सेथि पय को कोन कुआ जाय आ गोटे ऑर्गन सिस्टम तो एई जो ऑर्गन मिसिकी जहा तयारी करे ताको ऑर्गन सिस्टम को आ गुडाई ऑर्गन सिस्टम मिसिकी आमर जेमति डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम ए सब को मिसिकी जहा तयारी हेछि ताहा कोई कुहा जाय ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जे एटा होची मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म हबो सेटा होची मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म चलंतु नेक्स्ट देखिबा हेले एई सेल रो टिके डिस्कवरी हिस्ट्री विषय रे टिके देखिबा देखो सर्वप्रथमे जो आपण हमर वैज्ञानिक थिले रॉबर्ट हुक सिए कोन करथिले 1665 मसिया रे गोटे कॉर्क होउची गोटे प्रकार गछ ओक गछर छाली को ही कर्क कुहा जाए माने आउटर लेयर को कौन कुहा जाए कर्क कुहा जाए से कर्क हो साधारणतः डेड सेल रे तयारी हेइथाय जहाँ कि स्क्लेनकाइमा टिश्यू रे तयारी हेइथाय से स्क्लेनकाइमा टिश्यू बा कर्क को जेतले से कौन कले ना गोटे तांकर तयारी करथिबा हाथ रे तयारी कर सिंपल माइक्रोस्कोप रे पकई कि जेतले देखिले से देखिबा को पाइले जे ना कर्क भितर बहुत गुडा छोट छोट बाक्स भलिया कोठरी भलिया अछि ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ତୁଳନା କରିଥିଲେ ବା ସିମିଲାରିଟି ଥିଲା କାହା ସହିତ ନା ମହୁ ଫେଣା ସହିତ ଯଦି ମହୁ ଫେଣାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି କୋଠରୀ କୋଠରୀ ହେଇଛି ସେମିତି କର୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କୋଠରୀ 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 ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ କଣ କରି ନାମ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍କ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋଷର ନାମ ସେଲ ନାମ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ହେଲା ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସେ ସିଏ ଯୋଉ କୋଷଟା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଥିଲା କି ମୃତ କୋଷ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୃତ କୋଷ ଥିଲା କାରଣ କର୍କ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ବା ସ୍କ୍ଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଥିଲା ଓକେ କେତେ ମସିହାରେ ସେ ଏଇଟା ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ 1665 ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ 1665 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେ ସେଇ ବହିରେ ତାର ସିମ୍ପଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଯୋଉଟା ସେ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ସିମ୍ପଲ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଯେତେ ସବୁ ଛବି ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ବହିରେ ଆଙ୍କିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ଗୋଟେ ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କରିପାରୁଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ କାରଣ ସେତେବେଳେ 1665 ମସିହାରେ କ୍ୟାମେରାର ହୁଏତ ଇନଭେନସନ ହେଇନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ନଲେଜ ନଥିଲା ଫଟୋ କେମିତି ଉଠେଇବ ବା ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲେ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ଭଲ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲିକି ସେ ଯାହା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକଟେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ ପୁସ୍ତକର ନାଁ କିନ୍ତୁ 1665 ସେ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ ସେଇ ବହିରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପ୍ଲସ୍ 200 ରୁ 300 ଚିତ୍ର ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଆଙ୍କିଥିଲେ ଯାହାକି ସେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ରେ ଦେଖିଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କର୍କକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପେଜରେ ସେ କହିଥିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଲ କୋଠରୀ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ତାକୁ କଣ କହିଲେ ନା ସେ ସେଲ୍ ବୋଲି ନାମକରଣ କଲେ କିଏ ସେଲ୍ ନାମକରଣ କଲେ ନା ରୋବର୍ଟ ହୁକ୍ ନାମକରଣ କଲେ ତାପରେ 1674 ମସିହା କଥା
ସିଏ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିଲେ ଯାହାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହଉଛି ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଭାନ୍ ଲ୍ୟୁନହକ୍। ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ଯିଏ କି ଟିକେ ଆଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ଦେଖିଥିଲେ। ତାପରେ କୋଷ ହେଲା, କୋଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଲ ର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ, ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆମେ କହିଛୁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆଜି ଯିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାର ନାମ ହଉଛି ରୋବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ। କି ନା? ରୋବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ। ରୋବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ କଣ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ କୋଷ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ନା ରୋବର୍ଟ ହୁକ୍। କୋଷ ରୋବର୍ଟ ହୁକ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ କୋଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଯାହାକୁ ବ୍ରେନ୍ ଅଫ ଦ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ, ହେଡ୍ ଅଫ ଦ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କିଏ? ରୋବର୍ଟ ବ୍ରାଉନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେଲ୍ ଥିଓରି, ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଲ୍ଡନ୍ ଆଉ ସଚବାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଲ୍ ଥିଓରି ନାମରେ। ସିଏ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଯେ ସେଲ୍ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ସେଲ୍ଡନ୍ କହିଥିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ, ସଚବାନ ବି କହିଥିଲେ ଆନିମଲ୍ସ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଡନ୍ କହିଥିଲେ ଗଛ ବିଷୟରେ, ସଚବାନ କହିଥିଲେ ଜୀବ ବିଷୟରେ, ଆନିମାଲ ପଶୁ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଜ କରିକି ସେଲ୍ ଥିଓରି ସେଲ୍ ଥିଓରି ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେଲ୍ ଥିଓରି ନାମରେ ନାମିତ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ସେଲ୍ଡନ୍ ସଚବାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଥିଓରି। ତାପରେ ଗୋଟେ ରୁଡଲ୍ଫ ଭିର୍ଚୋ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାର ପୁରା ନାଁ କଣ? ରୁଡଲ୍ଫ ଭିର୍ଚୋ। ରୁଡଲ୍ଫ ଭିର୍ଚୋ ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା 1855 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ସବୁ ସେଲ୍ସ ତିଆରି ହୁଏ ତା ପୂର୍ବ ସେଲ୍ସ ରୁ। ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେଲ୍ସ ଏ ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ସ କାଣ୍ଟ ଡେଭଲପ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ନାହିଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ରୁଡଲ୍ଫ ଭିର୍ଚୋ। ଅଲ୍ ସେଲ୍ସ ଆରାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରି ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍ସ। ଏଇଟା କହିଥିଲେ କଣ? କିଏ କହିଥିଲେ? ରୁଡଲ୍ଫ ଭିର୍ଚୋ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସେଲ୍ଡନ୍ ଆଉ ସଚବାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଲ୍ ଥିଓରି, କଣ ଦେଇଥିଲେ? ସେଲ୍ ଥିଓରି। ଏଇ ସେଲ୍ ଥିଓରିରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଏଇ ସେଲ୍ ଥିଓରିକୁ ହିଁ ଆଉ ଟିକେ ମଡିଫାଇ ଯିଏ କରିଥିଲେ ତାର ନାଁ ହଉଛି ରୁଡଲ୍ଫ ଭିର୍ଚୋ। ଏହି କହିଥିଲେ ସେଲ୍ସ ଆରାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ସ ବା ଅଲ୍ ସେଲ୍ସ ଆରାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରି ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍ସ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ତିଆରି ହଉ ଗର୍ଭରେ, ସେ ବି ସେ ପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ବାବା ମାଙ୍କର ସେଲ୍ ରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ବା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାଟେ, ସେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯୋଉ ଛୁଆଟେ ହୁଏ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜୀବରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ କଥା କହିବେ, ସେଇ ସେଲ୍ ନେଇକି ଆସେ ସ୍ପୋର ଆକାରରେ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭେଜିଟେଟିଭ ପ୍ରୋପାଗେସନ ହେଇଥିବ ତ କୌଣସି ଭେଜିଟେଟିଭ ପାର୍ଟ ରୁ ହେଇଥିବ, ଗଛ ଡାଳ କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ଯାହାବି ରୁ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ସିଡ୍ ରୁ ଜର୍ମିନେସନ ହେବ। ମାନେ ପ୍ରି ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍ସ ଥିଲେ ହିଁ ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ସ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ। ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ରୁଡଲ୍ଫ ଭିର୍ଚୋ କହିଥିଲେ। କୋଉଥିରେ କହିଥିଲେ? ସେଲ୍ ଥିଓରିରେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ ଥିଓରି କଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୁଡଲ୍ଫ ଭିର୍ଚୋ ଦେଇଥିଲେ? ନା, ଦେଇନଥିଲେ। ସେଲ୍ ଥିଓରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଡନ୍ ଏଣ୍ଡ ସଚବାନ। ସେଲ୍ଡନ୍ ଏଣ୍ଡ ସଚବାନଙ୍କ ସେଲ୍ ଥିଓରିକୁ ଯିଏ ମଡିଫାଇ କରିଥିଲେ ସିଏ ହଉଛି ରୁଡଲ୍ଫ ଭିର୍ଚୋ। କେତେ ମସିହାରେ ମଡିଫାଇ କରିଥିଲେ? 1855। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆସିବାର ଦେଖିଛି ଯେ ଅଲ୍ ସେଲ୍ସ ଆରାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରି ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍ସ। ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ରୁଡଲ୍ଫ ଭିର୍ଚୋ କହିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1855 ମସିହା। ସେତେଟା ପଚାରିବାର ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ନ ସେଲ୍ ଥିଓରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଥିଓରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇ ସେଲ୍ ଥିଓରି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଥିଓରି ଅଛି, ସେଇ ସେଲ୍ ଥିଓରି ଭିତରେ କଣ ଫରକ ଅଛି? ନା, ଅର୍ଗାନ୍ସ ଆର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ। ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ନା, ସବୁ ଅର୍ଗାନ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ? ସେଲ୍ ରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ସେଲ୍ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍। ଠିକ ଅଛି। ସେଲ୍ସ ଆରାଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରି ଏକ୍ସିଷ୍ଟିଂ ସେଲ୍ସ। ଏତିକି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଥିଲା କଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ଥିଓରିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମଡର୍ନ ଏକ୍ସଟେନସନ ହେଲା, ସେ ଆହୁରି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ କଣ ନା ସେଲ୍ସ କଣ୍ଟେନ୍ DNA ଆଜ୍ ହେରିଡେଟରୀ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି
जो पीढ़ी पर पीढ़ी वंश पर वंश जो जाउचंती तांको भितरे जो संतान पाखरे बाबा मांकर गुण देखा जाए कैरेक्टर देखा जाए सेई जो कैरेक्टर जोगुड़ाक पास होउची सेटा मध्य जहा द्वारा पास होउची सेटा होउची काहा द्वारा कौन ना डीएनए से डीएनए कोउठी थाए सेल र क्रोमोसोम रे थाए जेनेटिक इनफॉरमेशन passes in division energy flow and metabolism occurs in cells तापर जेनेटिक इनफॉरमेशन भी passes हुए ଆଉ एनर्जी फ्लो हुए एई सेल माध्यम रे ଆଉ मेटाबॉलिज्म खाद्य हजम करबा भी काହାର काम सेल ର काम सेल थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ଆଉ ଯୋଉ ସେଲ ଥ୍योरी ଦେଇଥିଲେ ସେଲ୍ଡନ ସଚବାନ ଯାହାକୁ 1855 ମସିହାରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ରୁଡଲ୍ଫ ଭିର୍ଚୋ ସେଇଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ଫଙ୍କସନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଫ ଲାଇଫ ସେଇ ସେଲ ଥ୍योरी ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରୁଛି नेक्स्ट देखंतु शेप एग्जांपल और साइज एग्जांपल्स कोन अछि जे सेल रो किछि शेप एंड साइज किछि इंपोर्टेंट जिंस जहा कि साधारण इंफॉर्मेशन हिसाब रे मने रखंतु इंटरेस्टिंग अछि आउ इंपोर्टेंट मध्ये अछि गोटे जिनस होउची कोन शेप जदी देखिबे सबुडु लंबा कोन नर्व सेल विषय रे कोन अछि एटा होची लंग एंड ब्रांच ना को सेल टा जीव शरीर सबुडु लंबा और ब्रांच हेकी थाए सेटा होची हमर नर्व सेल कारण एथिरे कोन थाए डेंड्राइट थाए एक्सन टा होची लंबा टेल भलिया हेची डेंड्राइट टा बडो हेड भलिया हेची तो एटा होची आपनकर नर्व सेल जे कि आपन शरीर रे इनफॉरमेशन को कैरी करे एबे आसंतु शेप विषय रे आरबीसी रो शेप कोन ना आरबीसी रो शेप होउची बाइकॉनकेव डिस्क भलिया बाइकॉनकेव शेप कोन जदि गोटे बटिकाटे नेबे गोटे टैबलेट बा बटिकाटे नेबे ता दुई पटरु टिके टिके गात करिदेबे एपटरु भी टिके गात करिवे सेपटरु भी गात करिवे एमिति बटिका एपटरु टिके गात माने गोल करिके टिके चेप्टे गात करदे पछपटरु भी तार गोल करिके गात करदे दुई पटरु जेतले गात करदे जो शेपटा होउची ताको बाइकॉनकेव शेप कुहा जाय जोटा कि काहार शेप आरबीसी र शेप तापरे मसल सेल्स केमती लंग सिलिंड्रिकल डब्ल्यूबीसी केमती इरेगुलर आर कोनोसी स्वतंत्र शेप नाही आमोइबा भलिया शेप देखाय माने इरेगुलर शेप प्लांट सेल होउची केमती रेक्टेंगुलर टिके थाए जदि साइज एग्जांपल रे देखिबे सबुडु छोट सेल कहार ना माइकोप्लाज्मा सबुडु स्मॉलेस्ट सेल किए जोटा होउची माइकोप्लाज्मा लार्जेस्ट सेल का कोउटा ना ओस्ट्रिच एग होउची सबुडु बड़ सेल लंगेस्ट सेल होउची नर्व सेल जोटा कि एठी भी अछि जे लंगेस्ट एंड ब्रांच होउची कोउटा नर्व सेल स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल जदी ह्यूमन कथा आसीबे देखंत एटा होउची लार्जेस्ट सेल कला ओस्ट्रिच सेल स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा किंतु जदी मनीष कथा कहिबा स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल होउची स्पर्म लार्जेस्ट ह्यूमन सेल होउची ओव्यूम ମାନେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ କୋଷ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ପର୍ମ ସବୁଠୁ ବଡ କୋଷ ହଉଛି ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଓଭମ ଏଇଟି ଦୁଇଟା ହିଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଇକି କଣ ତିଆରି କରେ ଜାଇଗୋଟ ତିଆରି କରେ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ରାସ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ नेक्स्ट देखंतु टू मेजर टाइप ऑफ सेल्स सेल्स होउची मुख्यतः दुई प्रकार गोटे होची प्रोकैरियोटिक सेल्स आ गोटे होची यूकैरियोटिक सेल्स किछि मेन फीचर्स प्रोकैरियोटिक रो देखिबा किछि मेन फीचर्स यूकैरियोटिक रो भी देखिबा प्रोकैरियोटिक जेतले न्यूक्लियस ठीक से डेवलप हेई नाही सेही समय रे जो सेल गुडा को तयारी हेइतिला ताहाको प्रोकैरियोटिक सेल को जाय प्रो माने प्रीवियस कैरियोटिक माने न्यूक्लियस डेवलपमेंट न्यूक्लियस जेतले ठीक भाव रे डेवलपमेंट हेई नाही ताकू को जाय प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक माने गुड कैरियोटिक माने न्यूक्लियस डेवलप माने जेतले भलो भाव रे न्यूक्लियस डेवलप हेई जायछि ताकू को जाय यूकैरियोटिक सेल जेतले न्यूक्लियस डेवलप हेछि ता सहित डिफरेंस ऑर्गेनेल्स भी डेवलप हेछि तो एइटा देखंतु गोटे बैक्टीरिया सेल दिया जायछि ए बैक्टीरिया होछि प्रोकैरियोटिक सेल्स माइक्रोप्लाज्मा जो थिला से गोटे प्रोकैरियोटिक सेल्स आउ गोटे बैक्टीरिया होछि कोन ब्लू ग्रीन आल्जी तार नामटा सेना आपनकर लागे जे आल्जी भली एक्चुअली नुहे से गोटे बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae
सी भी गोटे बैक्टेरिया ए सब कौन ना प्रोकैरियोटिक सेल्स यार कौन ना नो ट्रू न्यूक्लियस यार कौन स्वतंत्र न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियस ना तांगर जो जेनेटिक मटेरियल अच्छी ए जो जेनेटिक मटेरियल अच्छी से कौन हुए ना साइटोप्लाज्म भितर ओपनली स्विम करूथाए तो सेतिपे साइटोप्लाज्म ओपनली स्विम करे आ आर कोनसी बाउंड्री नाही बोले तांकर कोनसी एनवलप नाही तो सेतिपे यार कोनसी ट्रू न्यूक्लियस नाही बोली कुहा जाए डीएनए इज न्यूक्लिएटेड डीएनए रे न्यूक्लियस थाए गला डीएनए को न्यूक्लिएटेड डीएनए को आ जाए आ 70 सेथिरे जो राइबोसोम अछि सेटा की केते एस ना 70 एस राइबोसोम एथिरे कोन अछि ट्रू न्यूक्लियस यूकेरियोटिक रे कोन अछि ट्रू न्यूक्लियस अछि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एथिरे तो साधारणतः बहुत ऑर्गेनेल्स देखा जाए नाही गोटे दुटा को छाडी देले किंतु जोटा यूकेरियोटिक सेल्स ये जेहेतु डेवलप सेल एथिरे कोन हे सब प्रकार रो ऑर्गेनेल्स देखा जाए आ सब ऑर्गेनेल्स कोन होईची मेम्ब्रेन बाउंड हेची माने सब ऑर्गेनेल्स रे बहुत भलो सुंदर आउटर मेम्ब्रेन डेवलप हेकी अछि जो राइबोसोम थाए सेटा होची 80s राइबोसोम जोटा काହାର फीचर्स 80s राइबोसोम सेटा होची यूकेरियोटिक सेल्स रो 70s राइबोसोम काହାର फीचर्स ए जोटा होची आपनकर प्रोकैरियोटिक्स रो फीचर्स तो एठी टिके देखि देबा जदी प्रोकैरियोटिक आउ टिके डिफरेंस देखि देबा प्रोकैरियोटिक रो कोन होची न्यूक्लियस एब्सेंट अछि यूकेरियोटिक रे न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि तापरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से समान जिंस न्यूक्लियस एब्सेंट काहेकि एब्सेंट ना सेथिरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही बोली न्यूक्लियस प्रेजेंट काहेकि कहले जो जेनेटिक मटेरियल अछि से कोटे आवरण द्वारा ताको सुरक्षित करा जायछि सेति पय एथिर कुआ जाय जे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि तापर देखंतु डीएनए सर्कुलर एंड नेकेड एथिरे जो डीएनए अछि सर्कुलर होछि नेकेड अछि माने यार डीएनए टा सेतेटा डेवलप हेई नाही क्रोमोसोम भीतर नाही यार प्रॉपर किंतु एठी कोन अछि डीएनए लिनियर जदि प्रश्न रे आसे जे सर्कुलर डीएनए कोउथरे देखा जाय ना प्रोकैरियोटिक सेल रे देखा जाय आ लिनियर डीएनए कोउथरे देखा जाय ना यूकेरियोटिक सेल रे देखा जाय एटा नेकेड थाए आउट एठी यूकेरियोटिक सेल रे तार डीएनए हिस्टोन प्रोटीन द्वारा बाइंड हेकी कवर हेकी थाए नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट कौन होउची ना प्रोकैरियोट रे कोनोसी ऑर्गेनेल्स रे मेम्ब्रेन नाही किंतु यूकेरियोट रे सब ऑर्गेनेल्स रे मेम्ब्रेन अछि सेल डिवीजन साधारणतः यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर थाए सेगुडा को बाइनरी फ्यूजन द्वारा करंती सेल डिवीजन प्रो यूकेरियोटिक के माइटोसिस मियोसिस द्वारा हेई थाए एग्जांपल बैक्टीरिया यूकेरियोटिक एग्जांपल प्लांट एनिमल जते सब मल्टीसेलुलर सब यूकेरियोटिक सेल रे गठित तापर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल सेल साधारणतः जदि देखिबा दुई प्रकार गोटे होची उद्भिद कोष आ गोटे होची प्राणी कोष उद्भिद जदि प्लांट सेल देखिबा सेटा कोन अछि सेतिर एक्स्ट्रा कोन कोन अछि सेल वाल अछि प्लास्टिड अछि लार्ज वैक्यूल अछि जो प्लांट सेल अछि सेतिर तीनटा मुख्य जिंस एक्स्ट्रा अछि सेल वाल अछि प्लास्टिड अछि लार्ज वैक्यूल अछि जदि एनिमल सेल कथा देखिबा सेल वाल एब्सेंट एनिमल सेल वाल न थाए जोटा कि साधारण सेल सेलुलोज द्वारा तयारी हि थाए सेंट्रियोल कॉमन सेंट्रियोल थाए कोउडी थाए सेंट्रियोल आपनकर एनिमल सेल रे एक्चुअली मने रखिबे सेंट्रियोल रो मुख्य काम होउची कोष को विभाजन करिवारे सहाय्य करिवा किंतु जदि कोष विभाजन रे सहाय्य करे जदि एनिमल सेल रे अछि ताइले प्लांट सेल रे नाही ताइले प्लांट सेल रे कोष विभाजन केमिति सेटा होची आपनकर सेल प्लेट तयारी करी कि से कोन करे कोष विभाजन करे किए ना प्लांट सेल तो प्लांट सेल एनिमल सेल भितर सिंपल डिफरेंस केटा देखि देबा से प्लांट सेल रे कोन अछि सेल वॉल अछि एनिमल सेल सेल वॉल नाही प्लास्टिड प्रेजेंट कोन होची ना जो कलर पिगमेंट कोउथरे अछि ना प्लांट सेल रे अछि सेति पई फूल फल पत्र सब विभिन्न रंगर सब प्रकार रंग आपण देखि परिबे कोउठी रे प्लांट सेल रे
କିନ୍ତୁ ଆନିମାଲ ରେ ଦେଖିପାରିବେନି କାରଣ ସେଥିରେ କୌଣସି କଲର ପିଗମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯାହା କଲର ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମେଲାନିନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଇଟା ଧରାଯାଏ ଯେ ସେମିତିଆ ଗଛରେ ଯେମିତି କଲର ପିଗମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମିତି ମଣିଷ ପାଖରେ ବା ଅଲଗା ଜୀବ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଧରାଯାଏ। ଲାର୍ଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭେକ୍ୟୁଲ, ଏହାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଗୋଟେ ବଡ ଭେକ୍ୟୁଲ ଅଛି। କାହିଁକି ବଡ ଭେକ୍ୟୁଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭେକ୍ୟୁଲ ର କାମ ହଉଛି ଗୋଟେ ସେଲ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ମେଟାବଲିଜିମ ବା ରେସ୍ପିରେସନ କାମ ହବ ତାର ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ସେ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ସ ରେ ଦବ। ଭେକ୍ୟୁଲ କଣ କରିବ, ସେ କୋଷ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିଦବ, ରକ୍ତରେ ମିଶେଇ ଦବ, ରକ୍ତ କଣ କରିବ ନେଇକି କାଢିଦବ। କଣ ଯେତେ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆନିମାଲ କଥା ଦେଖିବା, ତାର 1 2 ହଉଛି ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ, ସେ ୟୁରିନ ପାସ୍ କରୁଛି, ଷ୍ଟୁଲ ପାସ୍ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସବୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ତାର 1 2 କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ସବୁ ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତାର ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜମା ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଭ୍ୟାକୁଲ। ସେ ଭ୍ୟାକୁଲ ସେ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜମା କରିକି ବହୁତ ବଡ ହେଇକି ଫୁଲିଯାଏ। ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର 2/3 ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଅଧିକାର କରେ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକୁଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ, କାରଣ ସେ ଭ୍ୟାକୁଲ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନିଏ ଛାଡି ଦିଏ ରକ୍ତରେ। ଫିକ୍ସ ସେପ୍, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲର ଫିକ୍ସ ସେପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆନିମାଲ ସେଲ ୟୁଜୁଆଲି କଣ ଇରେଗୁଲାର ସେପ୍। ଫିକ୍ସ ସେପ୍ କଣ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର। ଫୁଡ ରିଜର୍ଭ, ସେ ଏଷ୍ଟାଚ ଆକାରରେ ତାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ସେ ଜମା କରି ରଖେ, ସେ ଯୋଉ ଆକାରରେ ଜମା କରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଚ। ଆଉ ଆନିମାଲ ସେଲରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଜମା କରି ରଖେ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆକାରରେ ଜମା କରି ରଖେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ। ତ ମୋ ଭିଡିଓରେ ଆଜି ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।